स्टेशन बिहार भुवनेश्वर। जय गुरु भाई। जय गुरु सुभाष भाई। जय। प्राणर श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव को पदतले प्रणाम निवेदन करे आज शुभ सत्संग ओडिशा सत्संग आनुकूल्यर 553तम दिवस रे उपस्थित पूज्य ऋतिक देवता मंडली ठाकुर पुत पांजाधारी कर्मी भाई माने गुरु भाई माने माँ माने छोट पिला साधु सज्जन मंडली समस्त को हार्दिक और यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। विशेष भाव में ओडिशा सत्संग जो भली भाव में क्रमागतिर सह यही सत्संग धारा को बजाय रखी केवल बजाय रखी ना यह एक समस्त सदा जेपरी गोटे उपादेय पलटि जाइछि। बहु लोकों ठारू शुणी अनुभव मध्य करिछि। विशेष भाव में यही प्लाटफर्म रो पोस्ट सत्संग सेशनटा भारी लोकों ग्रहणीय होइछि। बहु लोक उपकृत मध्य होउछन्ति। जो मानकर प्रचेष्टा फल विशेष भाव में अग्रभाग सुभाष भाई रही यह जो भली भाव में परिचालना कर जावत आज पहुंचाई साधु उद्यम परम पिता पाखे निवेदन जनाए से माने आहुरी भाव में इष्ट को निबिड़ भाव में जाबुड़ी धरतु जीवन समस्त किछि को तुच्छ करी प्रिय परमंकर परम बंधन रे निजक बांधि रखंतु। तांकरी सहित प्रीति डोरीटा को मजबूत करी तांको प्रतिष्ठा करिवार आवेग आहुरी भाव में भितर बढ़ी उठू। तांको भितर शक्ति साहस सामर्थ्य सेवा तितिक्षा भक्ति आहुरी भाव में बढ़ी उठू। प्रिय परम को नहीं मशगुल हो उठंतु। जीवन सबुटी अवस्था भितर आहुरी भाव में उज्जीवित हुई जीवन यात्रार जय जय डिंडिम तांकर सत जेपरी प्रति अवस्था ध्वनित हो उठू। से तांकर परिवार परिवेश तथा उपस्थित आपण समस्ते आहुरी भाव में आम समस्ते इष्ट को धरी जीवन को सुंदर भाव में समाहित करिवार आवेग आम मान भितर बढ़ू। सर्वोपरि आपण समस्त सार्विक मंगल परम पिता पाखे निवेदन जना। ये एक विषय निर्धारित करा जाइछि। ये विषयर विभिन्न स्तावक हिसाब से जे समस्त स्तावक गुड़िक आलोचित होइछि। आज जो विषयटी रखा जाइछि जदिओ स्क्रीन ने मध्य प्रिंटा टिके भूल होइछि बोधे भाबुछि। आ जहाँ सुभाष भाई डिक्लेयर करुथिले आज विषयटी होउछि पिता बोली यही एक व्यापक शब्द। आउ मु जे आपणक निकट में आपण माने जो ज्ञानी गुणी भक्त साधु सज्जन एभली भाव अछंती सुभाष भाई गोटे भल पाइबा बसतः बहु कथा आपणक निकट में कही रखिले से समस्त धार ही मु धारे ना। आपण माने जो एक माने विज्ञ प्राज्ञ अछंती सेमानक निकट में यही शब्दटी नहीं व्याख्या करिवार प्रचेष्टा मध्य धृष्टता मध्य करिवार साहस मध्य करेना। तथापि मध्य कई पद कथा आपणक निकट में कही एथुर विराम नेबी। जहाँ भी हो आज जे विषय रखा जाइछि ता होउछि पिता। यही शब्दटी जदिओ खूब संक्षिप्त जना पड़ू थाए किंतु जदि यहाँ भीतर को आम अनुगमन करने को चेष्टा करिबा तेबे यार व्यापकता मनीष के अनुभव करि पारे ना। प्रत्येकटी व्यक्ति विशेष को जदि आम तन्न तन्न करी अनुभव करिबा सही व्यक्ति विशेष भितर जदि कौन छिटा को कौन गुणराजी को कौन चिंता भावना को मनीष आदर करू बा अनादर करू ताको आदर माने तार गुणगान करू बा तार भर्त्सना करू तार पश्चात पटरे जो केते गुड़िए कारण निहित थाए सेथि मध्यरु एई जे व्यापक कारणटा ताहा किंतु तांकर से पिता जहांकर रेतधारा भितरे एई संभव हेछि। जेभली भाव समुद्र भितरे समुद्रर व्यापकता मनीष को बाहर को देखा जाए किंतु ता भितरे गोटे अंडरलाइन फोर्स थाए जहाँ सहजरे मनीष को जना पड़े ना। किंतु केतेबेले मनीष ता भितर को जाऊ जाऊ सेतिर आकर्षित हो जाए मनीष ताहा मध्य अनुभव करि पारे ना। तदनुपातिक भाव में एई जे विश्व दुनिया रे जेते समस्त व्यक्ति विशेष रहिछन्ति समस्त व्यक्ति विशेष भितरे
समस्त गुणराजी गुड़ी को उद्भासित करी तोलिबार आवेग आर भितर किंतु सृष्टि ही थाए। पिता शब्द को बहु भाव में मनीष व्याख्या करे जहाँ किंतु कूल किनारा पाए ना से हूँ से भली एक शब्द जहाँ प्रत्येकटी मनीष सत जेपरी गोटे स्वर्गर चाबिकाठी कहले अत्युक्ति हो नाही। जहांक निकटरे जहांक पदांक विधि तले बसी प्रत्येकटी मनीष प्रत्येकटी व्यक्ति विशेष समस्त किछुकु धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त किछुकु हाथ पाहांतरे पाइबार गोटे अभिष्ठा जारी रखे ताहा होउछन्ति ताहार पिता। सेइथिपाई श्री ठाकुर कहउछन्ति प्रत्येकटी मनीष ए जे इंडिविजुअल रहिछि से इंडिविजुअल मध्यरे गोटे माने गोटे नॉर्मल हैंकरिंग अछि आउ से नॉर्मल हैंकरिंग टा कथा होउछि मनीष चाहे ए जे गोटे इनर इनस्टिंक्ट अच्छी से इनर इनस्टिंक्ट गोटे जो सिंगल इंडिविजुअल अच्छी से सिंगल इंडिविजुअल टा से धीरे धीरे चाहे बहु भाव रे व्याप्त होबा पाई। मुझे गोटे सिंगल यूनिट अच्छी आपण समस्त गोटे सिंगल यूनिट अच्छंती ए सिंगल यूनिट टा तर नॉर्मल हैंकरिंग होउची से धीरे धीरे बहु रे व्याप्त होबा पाई। आ ए जे मनुष्य गोटे नॉर्मल हैंकरिंग अच्छी स्वाभाविक आकांक्षा रहिछि मनुष्य बहु रे व्याप्त होबो गोटे बहु इंडिविजुअल निजक व्यक्त कर समस्त मान व्यक्ति समष्टि पर्यवेसित हम से दरकार तार गोटे प्रजनन व्यापार कह जाए बा गोटे स्त्री पुरुषंकर गोटे मिलन प्रवणता बोली कह जाए। ये स्त्री पुरुषंकर गोटे मिलन प्रवणता रही जहाँ किंतु संभव ही उठे विवाह संस्कार भितर दे यही समस्त केतरी कथा कही मोर विषय उपर को जीवाकु चेष्टा करुच्ची कारण ये समस्त गुड़िक सहित संपूर्ण भाव में सन्निहित रही जे मनुष्य बहुरे व्याप्त होगा चेष्टा करे आउ स्त्री पुरुष गोटे मिलन प्रवणता थाए आउ मिलन प्रवणता को जो भाव में व्यवस्थित करा जाए जी भाव में मनुष्य सुपीरियर भाव में एडजस्टमेंट करे सुपीरियरली जिते माने एफिशिएंटली मनुष्य एडजस्ट करे से भाव जिनसा स्वाभाविक है उठे आउ ताहारी भितर दे मनुष्यर जेनेटिक एनरिचमेंट तार कल्चरल एनरिचमेंट आउ तार फिजिकल एनरिचमेंट ये समस्त किछु संभव होता है। जो मु कथा कहूली व्यक्तिगत हिसाब रे मु मोर जो समृद्धिर कथा चिंता करुच्छे मोर फिजिकल एनरिचमेंट हो मोर जेनेटिकल एनरिचमेंट हो बा मोर तथाकथित कल्चरल एनरिचमेंट जहाँ भी हो ना कहीं मोर समृद्धि को जो दिग दे विकसित करने को चेष्टा करे ना कहीं यही समस्त विकसित हबार मुख्य धारणा किंतु सही दिन ठारू संपूर्ण होता जो दिन ठारू मोर परसेप्शन इनसेप्शन आरंभ होता आ इनसेप्शन होउछि सही दिन जो दिन ठारू सही ओव्यूम गोटे तार स्पर्म को अट्रैक्ट करी गोटे जाइगोट परिवार स्वप्न देखिथिला आ जाइगोटर फॉर्मेशन मध्ये होइथिला जहाँ भितर मु किंतु सृष्टि होइछि ये सृष्टि हवार धारक होउछन्ति मोर पिता जे मोर बीज बपन करथिले तांको बाबा बोली मध्य कहा जाए। सेइथिबाई श्री ठाकुर कहउछन्ति बाबा बीज बपन करे माँ पोषण दे पालन करे एमन करे प्रसव मध्य करे तेणु जो एक मंजी भितर मोर सृष्टि होइथिला जो एक बीज भितर सृष्टि होइथिला जे होउछन्ति मोर समस्त किछिर बपन करिछन्ति सेई तो मोर पिता सेई तो मते पालन करूछन्ति ठाकुर सेई कहउछन्ति पति एवं पिता शब्द भितर से भली किछि पार्थक्य नाही जदि केवल बयसर पार्थक्य थाई पारे। तेणु ये पिता शब्द जो कहते व्यापक आम मान जीवन में ये शब्दटा गोटे व्यापक जीवन ग्रहण करिछि आउ जहाँ ग्रहण करि नथांता जेते भाव में किंतु ताहा समृद्ध ही नथांता विशेष भाव में पुरुषोत्तम को गुरु रूपे ग्रहण कर सारा पर यही शब्दर व्यापकता प्रत्येक मनुष्य भितर सत जेपरि आज बहु भाव में उज्जीवित होइछि। मनुष्य ये मुझे कहूँ तार एनरिचमेंट कहिबार कथा तार जेनेटिक एनरिचमेंट कहतु तार कल्चरल एनरिचमेंट कथा कहतु तार फिजिकल एनरिचमेंट कथा कहतु समस्त किछि सेही द पॉइंट ऑफ इंसेप्शन किंतु फाइनल होता है जहाँ मनुष्य को विधि कहे विवाह भाग्य कहे जहाँ भी कहतु ना कहीं से पॉइंट रु तार आयु कहतु तार बल कहतु तार वीर्य कहतु जहाँ भी किसी कहतु ना से मुहूर्त ही निर्धारित होता है। से मनुष्य जो मृत्यु रसज्जार उपनीत हुए मनुष्य मरला बेले 6 खंड काठरे मनुष्य को माने सभाधार कर मनुष्य को नहीं जाती से 6 खंड काठर मूल तात्पर्य ही हूँ कारण ये मनुष्य मु जीवनटा ग्रहण करी मुझे मनुष्य बोली निजको कहूँ मोर गोटे नामकरण नहीं मुझे समाज में परिचित होती सृष्टिकर्ता जे मो पाई होउछन्ति जीवंत ईश्वर ठाकुर सुंदर बाणी दे कहउछन्ति ठाकुर कहउछन्ति जन्म देला जे जन तुमको जन्म पाली जिए से माने जे तुमर प्रथम देवता सेवारे दुख नासे जन्म देला जे जन तुमको जन्म पाली जिए से माने जे तुमर प्रथम देवता सेवारे दुख नासे। तो एई भाबरे जे मते जन्म देइछन्ति जे माने मते सृष्टि करिछन्ति जहांकर आपणता भितर दे जहांकर से भल पाइबार मिलनतार प्रवणता भितर दे एई भली को घुरी बुलुथि इथर जगत रे घुरी बुलुथिबा एई आत्मार तांको भितर इन करिथिला आउ सेई आत्मार
ଇନ୍ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ଭୋଗ ଭିତରେ ଯାହା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ ମରିଗଲା ବେଳେ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠିରେ ମଣିଷକୁ ବୁହାଯାଏ। ତାର ନିଦର୍ଶନ ହଉଛି ଏଇ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ, ଧନ କୁହନ୍ତୁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯାହା ବି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତ କିଛି ନିରୂପିତ ହେଇଥାଏ ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମାଙ୍କର 3ଟା ଜିନିଷ, ବାପାଙ୍କର 3ଟା ଜିନିଷ, ଏଇ 6ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଅସ୍ଥି, ମଜ୍ଜା, ସ୍ନାୟୁ, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ତ୍ୱକ୍, ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମଣିଷ ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ 6ଟା ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନକୁ ନେଇ ସମୁନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପିତାଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ତ ଯୋଗ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, କାରଣ 2 ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ନେଇ ତ ସମ୍ମିଳିତ, 2 ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ନେଇ ତ ବିଭାନ୍ୱିତ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଯଦିଓ ମାଙ୍କର କଥା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ କହୁଥିଲା ଆଲୋଚିତ ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ এই 2ଟି ଯାକ ସମନ୍ୱିତ, ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ, ତାକୁ ତ କହିବାକୁ ହିଁ ପଡେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେ 6ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବାବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠିରେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ନେଇ ନିଆଯାଏ, କାରଣ ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ ମୋର ଆଦିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାହା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କିଛି ସମ୍ପଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନିକଟରେ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ମହିୟାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଲା ଯେ ଜନ ତୁମକୁ, ଜନ୍ମ ପାଳି ଯିଏ ସେମାନେ ଯେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଦେବତା, ସେବାରେ ଦୁଃଖ ନାଶେ। ଜୀବନ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଣିଷ ଯେତିକି ଭାବରେ ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ପରିବେଶକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ପରିବେଶର ଚକ୍ର ଭିତରେ, ପରିବେଶ ଭିତରେ ପଡୁ ପଡୁ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ତଥାଗତ ଭାବରେ ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଣିଷ ତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ ନା। ମଣିଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସହକାରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣଟା କରିଥିଲା, କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାହା ମଣିଷ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ସେଇ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥାନ୍ତା, କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାଇଗୋଟକୁ ଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ମକୁ ଓଭିୟମଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରିକ୍ କରି କିଭଳି ଜାଇଗୋଟଟା ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ଯଦି ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥାନ୍ତା କେତେ ରେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ରେସ୍ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ମଟା ଜୟଯୁକ୍ତ ହିଁ ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯାହା ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ଜରାଶ୍ରମର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାଶ୍ରମର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୋଧ ହୁଏ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ପଡୁନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏଇ ମଣିଷଟା ଟିକିଏ ମାତ୍ର ତଥାଗତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହନ୍ତୁ, ହାତରେ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ତଥାଗତ ଧନ ମାନ এই সমস্ত পাইগলা পরে মଣିষ তা জীবনের মানে মূল বুনিয়াদକୁ মଣିଷ ভুলিଯାଏ। କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମଣିଷ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲି ଯାଇ ମଣିଷ ତଥାଗତ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ଆଜିର ଏଇଭଳି କାରଖାନା କରେ, ଯାହାର ଭୁରି ଭୁରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଜି ମଣିଷ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତ ମୂଳ କାରଣଟା ହଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମନଃ ଜାୟତେ ପୁତ୍ରଃ ବ୍ୟତିକ୍ରମେ ବ୍ୟତୟିତଃ, ଆତ୍ମନ ଜାୟତେ ପୁତ୍ରଃ ବ୍ୟତିକ୍ରମେ ବ୍ୟତୟିତଃ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସନ୍ତାନଟା, ଯେ ମୋର ପିତା, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇର ସ୍ପର୍ମଟାକୁ ନେଇ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ ଭିତରେ ମୋର ସମସ୍ତ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛି। ସିଏ ନଥିଲେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା, ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ମୋର ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆତ୍ମନଃ ଜାୟତେ ପୁତ୍ରଃ ବ୍ୟତିକ୍ରମେ ବ୍ୟତୟିତ। ଆତ୍ମନଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରୁ, আত্মা অর্থ আত্মন পঞ্চম পুরুষ প্রথম বচন। আত্মন এই যে আত্মাটারু সৃষ্টি করিছন্তি বাপা ব্যতিক্রমে, সে আত্মারু হি বাপাঙ্কর সৃষ্টি। পুত্রକୁ সৃষ্টি କରିଛନ୍ତି ବାପା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟତିକ୍ରମେ ବ୍ୟତୟିତଃ, ଆର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଆର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ମାନେ ମିଳନର ପ୍ରବଣତା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନ ହବ, ଯାହା ଫଳରେ ଜେନେରିକ ଏନରିଚମେଣ୍ଟର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଇ ଜେନେରିକ ଏନରିଚମେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନା, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ଗୁଡିକ ଆସନ୍ତି। ବ୍ୟତୟିତଃ, ବ୍ୟତିକ୍ରମେ ବ୍ୟତୟିତଃ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସେ, ଯଥାଯଥ ହୁଏ ନା, ମାନେ ପ୍ରତିଲୋମ ହୁଏ, ଅସଦୃଶ ହୁଏ, ସ୍ୱଗୋତ୍ର ହୁଏ, ବିବାହ ଗୁଡିକ এইଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟତୀତ ହୁଏ, ବ୍ୟତୟ ହୁଏ। ବୈପରୀତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଧାରି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟତୟ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ବିକୃତ ବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଭାବରେ ମଣିଷ ଉନ୍ନତ ହବାର କଥା, ସେ ଚିନ୍ତା ମଣିଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବାର କଥା। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଚିନ୍ତା, ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଧାରଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇନଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭିତରେ ଦେଇ। ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ମଣିଷ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ଭାବଦେହତ୍ୱ ସନ୍ତାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି,
ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ହଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦେବ ଭାବ। ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପିତାମାତାଙ୍କ ଭକ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଏ ଭକ୍ତି ଜାନିସ୍ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ଟ ଭାବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଏ ଭକ୍তি জানিস প্রথম শ্রেষ্ঠ ভাব, তার থেকেই গজেই উঠে জীবনের স্বভাব। ମୁଁ କହେ ପିଲାଟା ଭଲ ପାଠ ପଢିଛି, ପିଲା ଭିତରେ ଶିଷ୍ଟତା ବୋଧ ନାହିଁ, ତଥାକଥିତ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ସମସ୍ତ କିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଜନ କରିଦେଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ବଢିଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଶିଷ୍ଟତା, ତା ଭିତରେ ସାଧୁତା, ତା ଭିତରେ ସରଳତା, এই সমস্ত গুণ গুড়িক আসে না। ঠাকুর কৌছন্তি পিতামাতায় ভক্তি জানিস প্রথম শিষ্ট ভাব। শিষ্ট হবার, শান্ত হবার, সুন্দর হবার প্রথম গুণটা হচ্ছে পিতা মা বাপা মাଙ୍କ প্রতি ভক্তি। কাହିଁକି ନା এই ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଚାବିକାଠି, এই ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ନର୍କର ଦ୍ୱାର। କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେତିକି ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ କରେ, ସେବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭାବରେ ପରିପୂରିତ କରେ, ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ କରେ, ସେତିକି ଭାବରେ ମୋ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ହର ଗୌରୀ তোর সত্তাতে একাইত আরাধনার উচ্ছলাতে রাগ করে তুই স্বস্তিগত। পিতা মাতা হর গৌরী, বহু দেবাদেবীଙ୍କୁ ମଣିଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ। ମଣିଷ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲି, ଜନ୍ମ ଦେଲା ଯେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ପାଳି ଯିଏ, ଯିଏ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ ତୋତେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରି ବଢନ କରିଛି, ସେମାନେ ଯେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଦେବତା, এই ଧାରଣା, ସେମାନେ ଯେ ମୋ ନିକଟରେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ହିଁ ଉଠିବା କଥା। ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ପିତା ଏବଂ ପରମ ପିତା ପରସ୍ପର ସହିତ ପରିପୂରକ, ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଟା ବଢି ଉଠେ। ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଯଦି ମଣିଷ କେହି ପିତାଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବାଞ୍ଛିତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ୍ୟା। ତଦନୁପାତିକ ଭାବରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଯଦି କେହି ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରସୂ ହୁଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆସେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତିକୁ ସନ୍ନିବେଶିତ ନ କରିଛି। ତେଣୁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡିତ এই যে ପିତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, এই ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ହର ଗୌରୀ তোর সত্তাতে একাইত আরাধনার উচ্ছলাতে রাগ করে তুই স্বস্তিগত। এই যে ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ପାଇଁ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଣିଷ ଆଭୂମି ପ୍ରଣିପାତ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିତ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର କୌଣସି ସମ୍ପଦ ନାହିଁ ଯାହା ବାପା ମାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ତୁଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭିତରେ ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏହାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ଭୁରି ଭୁରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ସେଇ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଦିନର ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତଥାକଥିତ ସେଦିନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେବଳ ବାପାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦଉଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସମସ୍ତ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଗୁଡିକ ଘଟିଗଲା। ତେଣୁ এই যে ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ସମ୍ଭ୍ରମତା, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆରାଧନା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଯେତିକି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଢି ତୋଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ମଣିଷ ଜୀବନଟା ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ହେଇ ଉଠେ। ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଶକ୍ତି ପାଏ ନା, ତୃପ୍ତି ପାଏ ନା, ଆନନ୍ଦ ପାଏ ନା। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଶକ୍ତି ଦେବା, ତୃପ୍ତି ଦେବା ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ତୋର ବାବା ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ପିତୃଭୂତି ମାତୃଭୂତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯଦି ବାବା ଅଫିସଟା ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ସେଇ ଜୋତାଟାକୁ ଆଣି ମୁଁ ଟିକେ ପଲିସ ନ କରିଦିଏ, ବାପା କାମରୁ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଝାଳ ଲାଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଝାଳଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ପୋଛି ନ ଦିଏ, ତେବେ ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏକ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଉଠିବାର କଥା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟି, ଗୋଟିଏ ରୁହି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସମସ୍ତ କିଛି ଅନୁଭବ ମଣିଷ କରିଦେଇପାରେ। ଯଦି ମଣିଷ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ନପାରେ, ତାହା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମୋର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ଠାକୁର ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ଧାରାର ସୃଷ୍ଟି, ତେବେ ପିତାର ଅପରାଧରେ ପୁତ୍ରକୁ ଦୁର୍ଭୋଗ କରିବ ହବ? ଠାକୁର ହଁ, ଯଦି ପିତା କିଛି ଅପରାଧ କରିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦୁର୍ଭୋଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ର ପିତାର ବୀଜରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇ ବୀଜ ହିଁ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତାହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ
तेणु पुत्र उपरे पितार कर्मफल धार हिसाब रे किंतु रही आसी थाए। तेणु सेइति पई ठाकुर कहउछंती पिता माता हर गौरी तोर सत्तात एकाई तो आराधनार उच्छलते राग करे तुई स्वस्तिगत बापा एवं मांको मनरे संपूर्ण भाव स्वस्ति दबा सेवा सेवा कहिले केवल नुहे शारीरिक भाव रे मानसिक जगत रे मानसिक चिंताग्रस्त होइछंती बाबा एवं माँ कर्मर फेरी आसीछंती कौन से काम रे न्यस्त थिले से कामर मानसिक चाप तांको आजी माने दुराग्रस्त कर तुलुची सेही समस्त कथा को तथाकथित पुत्र हिसाब रे संतान संतति हिसाब रे सेही समस्त कथा गुडी को मोर मानस जगत को जो छटपट न करि तोलिला तेबे किंतु बापांग प्रति मोर भल पाइबा सृष्टि ही नहीं कौन सी मानसिक चिंता कौन सी दुश्चिंता कौन सी भावना जदि बापा एवं मां को मानसिक दुश्चिंता को क्षुर्ण करि तुली थाए आउ सेही मानसिक दुश्चिंता जदि मोर मानस जगत रे सृष्टि नही पारुची तेबे बुझी रखिबा पड़िबो बोध हुए बापांग प्रति भल पाइबार मोर को खाटी अछि आ बापांग प्रति मोर भल पाइबार कोठी कम कमती रही जाइछि आ जदि ताहा कमती रही जाए तेबे मो जीवन ध्रुति मो जीवन बढ़ी उठिबा मो जीवन प्राप्ति मो जीवन समस्त कि संपद मो जीवन किंतु क्षुर्ण हे उठे सहजरे किंतु प्राप्त हुए ना पिता माता होउछंती स्वर्गर द्वारा मु जहा कहउतली सेमानंकु ईश्वर दया करी आम निकट एभली गोटे सीढ़ीटा देई दैछंती दीटा सीढ़ीर दीटा धार थाए गोटे होउछन बाबा एवं माँ सेमानंकर प्रथम पर गोटिए स्तावक मते अतिक्रम करबाकू पड़े सेमानंकर तृप्ति सेमानंकर संतुष्टि भितर देई मनुष्य गोटिए पर स्तावक को अतिक्रम करी मनुष्य से स्वर्ग निकट रे पहुंच मनुष्य निकट रे अति सहज उठिता ठाकुर दया करी आम निकट ताहाई तोली धरिछंती। तेणु से पितामाता जेभली हूँ ना कहीं बेले बेले प्रश्नबाजी आसे जे पितामाता तथाकथ एभली आपणार नुहंती तांकर कर्तव्य से बहु भाव बहु कथा गुड़िक मनुष्य शुणा पड़े तेणु सेगुड़िक मनुष्य को निकटरे मनुष्य ग्रहणीय नुहे तेणु पितामाता जेभली भी हूँ ना कहीं पुत्र निकट से होउछंती पूज्य पितामाता असत हेले मध्य पुत्र कर्तव्य होउची पितामाता को सेवा द्वारा भक्ति द्वारा तांकर निष्ठानंदित अनुगत्य भितर दे तांको संतुष्ट करी सुकौशल तांको सत्पथरे परिचालित करिबा कारण पितामातांकर जोउथरे मंगल हुए पुत्र मध्य काहे करिया दरकार जदि पितामाता किछि असत मध्य करूथांती पितांकर विरुद्ध न जाई सेमानंकर सेवा करी सेमानंकर आप्यायन करी संतुष्टि भितर देई मंगल दिगरे आगेई न बाहुचंती तांकर कर्तव्य। तेणु यही समस्त गुड़िक मनुष्य निकट उद्भाषित हो उठिबार कथा जदि मनुष्य एई गुड़ी को संपूर्ण भाव में नजर न बुझी पारे ताहा किंतु हुए ना आजिर समाज रे आउ गोटे जिनिस हम अनुभव करूचे देखिबा भातृ विवाद भाई भाई भितर बहु भाव रे विवाद होउची भाई भाई भितर कलित कलह होउची तार एकमात्र कारण होउची बापांक प्रति भक्तिर अभाव जदि मु मोर परम पिता को भल पाए तेबे परम पिता को भल पाइले जदि परम पिता सृष्टि भितर मु समस्त को मध्य भल पाइबा को बाध्य तदनुपाती भाव में जदि बापांक प्रति भक्ति थाए भल पाइबा थाए तेबे बापांकटर सृष्ट होइथिबा समस्त संतान संतति भितरे संगति बजाय रुहे भल पाइबा बजाय रुहे संप्रीति बजाय रहे पारस्परिकता आसे प्रीति आसे स्नेह सदिच्छा आंतरिकता भाई भाई भितर सद्भाव हुए पितामाता को नहीं भाई भौणी केते वितर्क तार मूल कारण होउची आमर बापा मां प्रति भक्ति नाही आमर भक्ति अछि कहा प्रति ना आमर भक्ति अछि बापांकर संपत्ति प्रति अर्थात मो भितर प्रवृत्तिर जालटा ए बड़ी भाव व्याप्त हो जाइछि मु निजको चिन्हि पारिल नाही जाय मते सृष्टि करिछंती तांको बात देई दे मु तथागत लौकिक दृष्टिकोणे घुरी बुलिली मने पड़े श्री श्री आचार्य देव सुंदर कथाटा थरे कहउथिले आनंदपुर सत्संग विहार उन्मोचित बेले जेतेबेले उन्मोचित से सुंदर कथाटा कहउथिले पिता मानंकु संभ्रमता भितरे किभली भाबरे पुओ मानंकर कर्तव्य किभली सृष्टि होवा दरकार कलिकतार जड़े धनाढ़ व्यक्ति कलिकता सहर मध्य भाग में विराट संपत्ति अच्छी आ पिला उच्च शिक्षित कर समस्ते बड़ बड़ चाकरी बाकरी करिसंती किए फॉरेन में अच्छी किए माने बड़ बड़ चाकरी बाकरी करिसंती समस्त को थोड़े डाकिले डाकिकी कहले देखो आमर तो कलिकता सहर में माने बड़े कलिकतार माने मिड टाउन गोटे विराट बड़ संपत्ति अच्छी जार माने दाम प्राय कोटी कोटी टंका हम से कहउछन देखो तुम तो समस्ते बड़ हो गलनी एई जगहटा भी मु बिक्री कर देबा को चाहूची समस्त पिला माने निष्प्रश्न निरुत्तर कहउछन बाबा यदि आपण चाहंती बिक्री कर देबा को आ आपण यदि एते संतुष्ट तेबे आम मानंगर कोनसी प्रश्न ही नाही कोनसी भाव रे एते उच्च शिक्षित एई जे मु कहउतली फिजिकल एनरिचमेंट कल्चरल एनरिचमेंट एई बड़ी भाव रे मनुष्य भितर सृष्टि एई एहा होची बाबा को तृप्त करिबा आ बाबा को तृप्त कर देही बाबा को तृप्त करिबा भितर देई तुष्ट करिबा भितर देई संतुष्टि करिबा भितर देई ही मनुष्य जीवन समस्त किछि प्राप्ति मनुष्य निकट छुटी आसी थाए आचार्य देव कहउछंती
ପିତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏଇଭଳି ହେଇ ଉଠିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜିର ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ତଳେଇକି ଦେଖିବା ତଥାଗତ ଗୁମୁରି ବାପା ମା ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏତେ ଭାବରେ ଭୁରି ଭୋଜନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଡେଣ୍ଡିମ ପିଟି କହୁ ତଳୁଥିଲେ, ସେହି ବାପା ମା ମାନେ ଆଜି ଗୁମୁରି ଅଜାଣତରେ କେତେ ଭାବରେ କାନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିଛେ। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଆହୁରି ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ସହକାରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୋଳି ନାହିଁ। ତ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା କୃତିଚର୍ଯ୍ୟା জ্ঞান বিজ্ঞান যেমন বাড়ে পিতৃ মাতৃ ভক্তি জানিস এই চর্যার থুতি বাড়ে। এই যে মଣିষের নিকটে জ্ঞানর অভাব, মଣିষের নিকটରେ আଜି তথাগত বিজ্ঞানର অভাব, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହେଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କୃତିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବଢିଥାଏ। ଇଷ୍ଟଙ୍କର କୃତିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କୃତିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନଟା ବଢିଥାଏ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପିତୃ ମାତୃ ଭକ୍ତି ଭିତର ଦେଇ এই চর্যা, এই যে পিতৃ ইষ্টনিষ্ঠ হব, মଣିଷ ইষ্টনিষ্ঠ হব, ইষ্টଙ୍କ ଛୁଟରେ ଛାଣିବ ଯେତେବେଳେ ଭାବରେ ମଣିଷ ପିତୃ ମାତୃ ଭକ୍ତି ହେଇ ଉଠେ, এই ଚର୍ଯାର ଧୃତିଟା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିକଟରେ ବଢିଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି পিতামাতা যুগ্ম ভাবে ইষ্টে থাকেন রূপায়িত, নিষ্ঠা চর্যায় রাগ দীপনায় অন্তর হয়ে মুখরিত। বাপা মা দুই জন যুগ্ম ভাବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ମନେ ପଡେ ସେଦିନ ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଭାବରେ ମତେ ବାବା ସେବା ସମ୍ଭ୍ରମା କରିଥିଲେ, ଏତେ ଭାବରେ ମତେ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହତାଶର ଭାବ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନୁଶୋଚନାର ଭାବ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବାନ୍ତର କଥା ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଷଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଏଇ ନନୀ କଣ ହେଲା ଯେ ତୋର କଣ ବସି ଭାବୁଛୁ? ହଠାତ୍ ନନୀରା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏଇ ଯେ ବାବାଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ ସତେ ଯେପରି ଆଜି ମୋର ମାନସ ପଟକୁ କାହିଁ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଛି, ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡିକ ମତେ ଆଜି କାହିଁକି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ତୋଳିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, କଣ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟିକେ ପାଦଟା ଟିକେ ଆଉଁସି ଦବୁ ତ, କାହିଁ ଟିକେ ମତେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦଟାକୁ ମଞ୍ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ନନୀ ଗୋପାଳ ଦା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଞ୍ଚଳନ କରୁ କରୁ ସତେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପାଦଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ମାନେ ଗୋଡଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରି ନରମ ଥିଲା, ନରମ ପାଦଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କେହିଁକି ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ଲାଗୁଛି, ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଉଠି ବସିଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା ଭିତରେ ଦେଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। পিতামাতা যুগ্ম ভাবে ইষ্টে থাকেন রূপায়িত, নিষ্ঠা চর্যায় রাগ দীপনায় অন্তর মুখরিত। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଦେଇ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଚର୍ଯା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ଜୀବନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, পিতা ধর্ম, পিতা ইতপর নন্দনা, পিতৃ প্রীতি চারিয়ে আনে সব দেবতার বন্দনা। কেবল গোটিয়ে দেবতা নୁହେଁ, বিশ্ব দুনিয়ার সমস্ত দেবদেবীଙ୍କୁ যদি ମଣିଷ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, বিশ্ব দুনিয়ার সমস্ত দেবদেবীଙ୍କୁ ଯଦି ମଣିଷ ଆରତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ସେବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭରିଦିଏ, ଏହା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାହା ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସମ୍ପାଦିତ କରି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏତେ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଜଗତ ସାରା ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ, ମାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିଲେ। ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ଭିତରେ, ଯାହା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ହି ତପେରେ ନନ୍ଦନା। ମଣିଷ ଯଦି କିଛି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେଇ ତପସ୍ୟା ଭିତରେ ବର୍ଦ୍ଧନମୁଖୀ ଚଳନକୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ମୋ ଭିତରେ ସାଧନା ଆସେ ନା, ମୋ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା ଆସେ ନା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ମୋ ଜୀବନ କୌଣସି ଦିଗକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଗେଇ ପାରେ ନା। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମୂଳପିଣ୍ଡି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯୋଉ 6ଟା ମୂଳପିଣ୍ଡିର କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ତ ତାଙ୍କର ଦାନ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ମୁଁ ଯିବା କିଭଳି ଭାବରେ, ମୁଁ ଆଗେଇବା କିଭଳି ভাବରେ, ତାଙ୍କ ভিতরে কিন্তু ହୁଏ না। দেখনা তোর পিতৃভক্তি জীবন কেমন করে উচ্ছল, ভর দুনিয়ায় পিতার তপে বোধ বিবেক করে উজ্জ্বল। আজির জীবনে মଣିষ জীবনে বোধ ନାହିଁ, ভাবনা ନାହିଁ, চিন্তা ନାହିଁ, বিবেক ନାହିଁ, জ্ঞাନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାର একমাত্র কারণ হচ্ছে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, দেখনা তোর পিতৃভক্তি জীবন কেমন করে উচ্ছল, তোর পিতৃভক্তি
ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜୀବନଟାକୁ କିଭଳି ଉଚ୍ଛଳ କରି ତୋଳି ଦେଇଛି କରିଛୁ। ଯଦି ମଣିଷ ତାହା ପାରେ ତାହା କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା। ପିତୃଭକ୍ତି ଭିତର ଦେଇ ଜୀବନଟା ଉଚ୍ଛଳ ହୁଏ। ଭର ଦୁନିଆଏ ପିତାର ତୋପେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ପିତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଭିତର ଦେଇ ବୋଧ ବିବେକ କରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିବେକ ରହିବାର କଥା ସେଇ ବିବେକଟା ଆଜି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଉନାହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଯଦି 700 କୋଟି ବା ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେତେ ମଣିଷ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାପା ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଭାବୁଛେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ସମ୍ଭ୍ରମତା ଆମେ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ଦୁନିଆରେ এই ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ପିତାକେ ତୁମେ ନିତ୍ୟ କର ନମସ୍କାର, ଜନ୍ମଦାତା তিনি যেন শিবরূপের তিনি তোমার। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ପିତାକୁ ତୁମେ ଆଜିକାଲି ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର କହିବାର କଥା କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ମୃଗଞ୍ଚର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରଣାମର ଢଙ୍ଗଟା ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ମଣିଷ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ଭାବି ଦେଖେ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରାଇଜକୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଟାଣି ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ସେହି ବାପା ଯେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ପିତାকে তুমি নিত্য কর নমস্কার, নিত্য কর নমস্কার, জন্মদাতা তিনি যেন শিবরূপে তিনি তোমার। সেই হଉଛନ୍ତି ତୁମର ମଙ୍ଗଳଦାତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସେହି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଗୋଟିଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭରପୁର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ପିତା ଆଉ ମୋର ବାପା ମା। ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟା ଦୁନିଆରେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପଛରେ ମଣିଷ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ମଣିଷ ଆଜି ଅଗୋଚର କରିଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦିଗରେ ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ନ କରି ମଣିଷ ତଥାଗତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ମଣିଷ ଧାଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ତୃପ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛି, ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଥାଏ। দীপ্ত যাহার পিতৃশ্রদ্ধা, নির্নর যাহার ভক্তি দীপ, নিষ্ঠা রাতুল নন্দনতে উথলে উঠেন স্বয়ং শিব। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି দীপ্ত যাহার পিতৃশ্রদ্ধা, ଭଲ ପାଇବା ଯାହାର ଯେତିକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ମଳିନ ପଡିଯିବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଟା ମୋର ଚିର ଶାଶ୍ୱତ, ଚିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମତେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ କେଉଁ କର୍ମ କରିବି, କେଉଁ ଚିନ୍ତା କେଉଁ ଭାବନା ଭିତର ଦେଇ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରିବି, କେଉଁ ଚିନ୍ତା କେଉଁ ଭାବନା କେଉଁ କର୍ମ ପ୍ରତିନିୟତ ମତେ ଭାବି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମତେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ସଜେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଜି ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାଲି ସେଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତଦନୁପାତିକ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, କିଭଳି ଭାବରେ କଥା କହିବି, କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଚଳନ କରିବି, এই ସମସ୍ତ ଦିଗଟାକୁ ମଣିଷ ତୋଳି ନେବାକୁ ପଡେ। ମନେ ପଡେ ସେଦିନ ଆସାମ ସହରରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହଉଥାଏ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବସିଥାନ୍ତି ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହଠାତ୍ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଥାନ୍ତି। ଉଠିଗଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଛଣା ସେଇ ବିଛଣାଟା ଟିକେ ମାନେ ଆଲୁବାଲୁ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ସେ ଚାଦରଟା ଘୋରି ହେଇଥିଲେ ଚାଦରଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସଜଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜ ହାତ ଭିତର ଦେଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାଦରଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ବିଛଣାଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେବି, ଆନନ୍ଦ ଦେବି, এই ଭାବନାଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତ ଯାହାର ପିତୃଶ୍ରଦ୍ଧା, নির্নর যাহার ভক্তি দীপ, নিষ্ঠা রাতুল নন্দনতে উথলে উঠেন স্বয়ং শিব। ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ଆରତି ଗୁଡ଼ିକ ତୋ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଇ ଶିବ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବେ ତୋ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଢାଳି ଦେବା ପାଇଁ। ମନେ ପଡେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଆସିଥାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସେଇ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଏମିତି ବୁଲଉଥାନ୍ତି। ଜଣୈକ ଭକ୍ତ କଣ କଲେ ନା ଆସିଲେ, ଭାବିଲେ ବୋଧେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ଟିକେ ହାତ ପକେଇଦେଲେ ବୋଧେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ହଠାତ୍ ଆସିବା ଦାଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ
तू ये जो कौन करुछु मन रख जदि जीवन में किसी पुण्य अर्जन करने को चेष्टा करुछु जदि जीवन में किसी से बड़ी भाव रे माने भक्ति भाव जदि नैपुण्यता देखा चेष्टा करुछु मन रख तो घरे मध्य तो बाबा अछंती घर को चली जीवु आ बाबा को प्रतिनियत एई भली भाव रे किछि किछि नूतन भाव रे नूतन ढंग रे तांको सेवा देबा को चेष्टा करिवु मु जे भली भाव रे मो घरे छुआ पिला अछंती मु भाबे मो छुआ पिलाटा को एई जिंस नेगला छुआटा खुशी हबो तार जन्मदिन अछि तार ऑफिस तार स्कूल अछि विभिन्न कथा भाबे मु तांको तृप्ति करे पई एटा होछि गोटे निकृष्ट प्रीति आम मानक भितर आज उत्कृष्ट प्रीति नाही बापा मांक प्रति भक्ति नाही मु निकृष्ट अर्थात मो पिला मानक कथा चिंता करे छुआटा या खाइबो छुआटा या नबो छुआटा या नेले खुशी हबो प्रति मुहूर्त रे भाबी से मानक खुशी करे को चेष्टा करे एटा होछि निकृष्ट प्रीति किंतु मोर उत्कृष्ट प्रीति हवा दरकार बापा मांक प्रति मुहूर्त रे मो बाबा कोन भलो पामती से जे देखंतु जेतिकी भाव रे से माने बयस को अतिक्रम करि चलंती से मानक भितर गोटे अंतरंगता से बहु भाव अनुभव करे चेष्टा करंती तांको पाखरे मु समय दिया ना मु ऑफिस रु चली जाए मु टीवीटा खोली बसी जाए बापांको निकट रे बसी तांको सहित अंतरंग मुहूर्त किछि मु बिताको चेष्टा करिछि जो बापा मां एते भाव रे तांकर जीवनटा को बलिदान दे दैछंती तांको जीवन बलिदान दैछन केवल मोते टिके भले रखिया पई मोते टिके बलि तोले को पई केबे मु समय देइछि तांको सहित अंतरंग मुहूर्त बितेई देबी तांको सहित कथाबार्ता हेबी एभली भाव रे तांको सहज रे कथाबार्ता हेले तांको भितरे थिबा समस्त कथा गुडी को से धीरे धीरे तोड़ी धरंती सेहिति पई तो मने पड़े सेदिन श्री दादा कॉन्फ्रेंस रे कहउथिले करे बाबाई अछि अबिन अछि एमानंक सहित संस्पर्श आसीबा फेणी एई पृथ्वी को छाड़ी चली जे पे तो सहज रे किंतु पर इच्छा हुए नाही मु तो चाहे आहुरी भाव रे पृथ्वी को उपभोग करिवा पई कहंतु देखि तो आमी माने कोन बापा मां को सेही भली सेवा देइछे जो बाबा मां केबे भाबी के कहि तोलिबे एई भली पिला निकट मु जन्म हेइछि एई जीवनटा को नै आहुरी कुतार्थ होडिबे से भावना आम मान सृष्टि हो दरकार तांको भितर से भल पाइबा को सृष्टि करि तोले दरकार बापा मां भितर दे से भल पाइबा से उच्छ्वासटा जदि मु सृष्टि करि न पार तेबे मोर किंतु वास्तव रे पितृ हिसाब रे पुत्र हिसाब रे पितृ भक्ति किंतु सार्थकता लाभ करि तुली नाही जदि बापा गर्व करि मो पई गर्व न करि तुलंती जे एई पिलाटा पई मो जीवनटा धन्य हे उठिछि तेबे मोर पितृ भक्ति केते भाव रे किंतु निमिलित मते किंतु प्रश्नबाजी करि तुलिया को पड़े ठाकुर सेहिति पई कहउछंती पिताई जेनो स्वर्ग तोमार धृतिसता पिताई जे सप्त परे गोड़ा पिता सार्थकता तार माझे पिताई जेन स्वर्ग तुम्हार तुम पिता होछंती तुमर स्वर्ग कौन सी दुनिया तुम खोजिया को पड़िबा नाही स्वर्ग जीवी स्वर्ग खोजिबी ए कर्म करिबी से कर्म करिबी बहु लोक बहु कथा कहंती स्वर्ग जीवा पई बहु कर्म करंती ठाकुर कहउछंती पिताई जेन स्वर्ग तुम्हार तुम घर भितरे तुम स्वर्ग अछि तुम जानि दियो तो खोजि दियो पिताई जेन स्वर्ग तुम्हार धृति सत्ता पिताई जे तुम्हें जे सत्ता धारण करिछो से धारा कहउछंती तुमर पिता सप्त परे गोड़ा पिता सार्थकता तार माझे तुम समस्त किछि तपस्यार मूल होउछंती से आ समस्त किछि सार्थकता मध्य तारि भितर रहिछि तांको भलो पाइबा भितर दे पितार पूजाय सत्ता पुरुष अंतरे तोर स्थिति पान आशीष कुशल कृति दीपनाय करें तिनि स्वस्ति दान पितांक पूजा भितर दे सत्ता पुरुष अंतर भितरे धीरे धीरे स्थिति पाती ताहारी भितर दे मनीष जीवनटा धीरे धीरे उन्नत हुए समुन्नत हुए जीवनटा शांति सुंदर हो जाए मनीष तांको अनुभव करने को पड़े से आप देखिए जिते बेला आमर पूजार्चना करा जाए पूजार्चना कला भितर आप देखिए गोटे कह जाए विभिन्न प्रकार मंत्र उच्चारण भितर गोटे कथा कह जाए ताहा कह जाए कौन ना अग्ने स्वाहा बा अमक देव स्वाहा स्वार्थ स्व अर्थ निजको तांको पाखरे संपूर्ण भाव आत्मसमर्पण करिबा जो देवता स्वार्थ तांको आत्मसमर्पण करिबा किंतु जेतेबेले विशेष भाव रे माने आहुति प्रदान माने पितृपुरुषों को दिया जाए सेतेबेले कहा जाए पितृभ्य स्वधा आ स्वाहा बोली कहा जाए नहीं स्वधा बोली कहा जाए पितृभ्य स्वधा पितृभ्य अर्थ पितृ शब्दर चतुर्थ पुरुष बहुवचन अर्थात पितृपुरुष मानक उद्देश्य रे मोर पिता तांकर बापा तांको उद्देश्य रे स्वधा अर्थ स्व अर्थ निजको धारण करिबा तांको पाई मते निजको धारण करिबा को पड़े मो भितरे तांकु आरोपित करिबा को पड़े मो भितरे दे तांकु जेतिकी भाव रे मु आरोपित करे जेतिकी भाव रे मु तांकु धारण करी चले सेतिकी भाव रे जीवनटा स्वस्थ सुंदर मजबूत हुए ठाकुर को सेदिन पचारुछंती जने माने पंडित आसी ठाकुर पचारुछंती ठाकुर ए जे स्वधा माने कोन पितृपुरुष उद्देश्य द्रव्य प्रदान कर मंत्र उच्चारण कर जाए पितृभ्य स्वधा ये स्वधा माने कौन दंते सरे ब फला धरे आकार तो
श्री ठाकुर पंडित मान कहते श्रद्धा मान अर्थ स्व अर्थ निज धा भीतर अच्छे धारण करवा अर्थात ताहले होची मु जो निज जीवन धारण करिछि ए जीवनटा होची मो पितृपुरुषर अवदान तो मुई हूँ से बेदी मुझे बेदी मूल बसी तांकर सेवार्धना करी से धारण करी आम मान गोटे ओडिया कथा अच्छे आप जानी आपे बंचिले बापर ना से शब्दटा को मैं व्यवहार करूँ कौन ना मु निजे रही आउ किए रहू न रहू मोर से मतलब ना आपे बंचिले बापर ना आर मूल अर्थ हूँ जदि मु बंचिले ठाकुर कहते मु जदि बंचे ताहेले मो बापांकर ना रहिबो कारण मोर भीतर दे से ही बंची रही मुही धारण करी जो कथा कहते स्वधा स्वर्थ निजे धा अर्थ धारण करिबा मु निजे मो बापांक पितृपुरुषंकर धारा को बहन करी आनिबी तांको भितरे जो प्रकार जेनेटिक्स थिला जो प्रकार कल्चर थिला जो प्रकार गुणराजी गुड़िक थिला से गुड़िक मो भितरे मु धारण करिबा दरकार सेहि पई कहा जाय मु ताकू धारण करिबी सेहि पई कहा जाय आपे बंचिले बापर ना जदि मु उपयुक्त भावे बंची रहे मो बापा जने साधु लोक थिले मो बापा जने उपकारी लोक थिले ए जे गुण गुड़िक जदि मो भितरे बंची न रहिला तेबे मो बाबा तो सेठु मृत्यु हो गले तेणु निज भितर से गुड़ी को धारण करने को पड़े स्वधा निज भितर से आपे बंचिले बापर ना जदि मु उपयुक्त भावे बंची रहे समस्त पितृपुरुषर गुणराजी गुड़ी को मो भितर नहीं मु बंची रही चेष्टा करे तेबे से गुड़ी को धीरे धीरे कौन हुए ना धीरे धीरे मु बंची रही मो बापांक ना रहिला मो भितर मो पिता अछंती जदि मु जे गुड़ी भाबरे कली जदि मोर पिला माने कल बंची रही यही भाव धाराटा आसे तेणु से मुझे भाव मोर पितृपुरुषर ऐतिह्य गुणराजी कृष्टि परंपरा गुड़ी को मो भितर मुझे भाव धारण कर समस्त कथा गुड़ी को मुझे भाव धारण करगुड़िक तदनुपातिक भाव संवर्धित हो उठे तेणु जहाँ फल सार्थक हो उठे तेणु से मुझे बंची रहे मो बाबा बंची रही मो भितर मो पिता अच्छा आम भितर मो पिता मातांकर मुझे एम्ब्लेम मो बापांकर मुझे एम्ब्लेम प्रतीक सेटा जदि सत्य हुए ताहाकु धारण करे मो बापा मांको धारण करने को पड़ो तेणु से कहुई पितृव्य श्रद्धा अर्थ सेगुड़ी को मो भितर बंचई तोड़ा दरकार जदि मो भितर बंचई नतोड़ी पाली तेबे यही जीवनटार किसी धारण ही न था यही जीवन मूल्य ही किसी न था यही जीवनटार मूल्य संपूर्ण भाव निमिलित हो जाए से दरकार ठाकुर तो कहते ये पितामाता को धारण करने भितर दे आम मान भितर ये पितृतर्पण कथा कह जाए पिता को संतुष्ट कथा कह ठाकुर कहते पितृतर्पण भितर दे आम मान भितर समस्त लैटेंट पॉसिबिलिटी गुड़ी को अनफोल्ड करे जेतिकी भाव मु बापा मां को संतुष्टि करने को चेष्टा करे मो भितर अनफोल्ड हो रही समस्त प्रकार सुप्त संभावना गुड़िक धीरे 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 अनफोल्ड हुए अनफॉर्मेंट हुए मो भितर योग्यता आसे मो भितर विकसित हुए मो भितर मान मर्यादा समस्त किसी गुड़िक धीरे 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 गुड़िक विकसित हुए विवर्धित हुए जहाँ फल मु कौन हुए ना तथाकथित भाव गोटे सुंदर सुष्ठु दिगरे अर्थात विवर्तन दिगरे विवर्तन दिगरे मु आगे आगे चली थाए तो आम मानकर जेते पर्यंत आत्मसंभ्रमता बोध आसी ना सेते दिन पर्यंत आसो ना ये आत्मसंभ्रमता बोध मुझे कहूँ मोर आभिजात्य बोध आत्मसंभ्रमता बोध मो भितर से पर्यंत आसो ना जेते पर्यंत पूर्वपुरुषों ठारू जो संस्कार गुड़िक मु पाई सेगुड़िक सहित जौन संस्कार संगति न आसे तेणु पितृतर्पण भितर दे ही यही जिनिस संभव ही थाए अजाणत सुप्त संस्कार गुड़िक धीरे धीरे जागृत हुए से दरकार पितामाता प्रति भक्ति पिता प्रति अतुट भल पाइबा ठाकुर से कहते पितार प्रति श्रद्धाते होय बोधोकृति सूक्ष्म कूट हृदयटाके कृति प्लावन करे जीवन उज्ज्वल स्फुट पितार प्रति श्रद्धाते होय जेतले बापांग प्रति भल पाइबा भितर दे मनुष्य भितर कौन हुए ना ये बोधो विवेक ये गोटे मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन टा मनुष्य भितर आसे ना बोधो विवेक सूक्ष्म संगतिटा धीरे धीरे मनुष्य भितर आसे जहाँ फल भितर कौन हुए ना मनुष्य भितर जो शक्ति गुड़िक रही से गुड़िक संगत हुए ना जो डिसइंटीग्रेटेड थिला प्रत्येक मनुष्य भितर तो शक्ति रही किंतु से शक्ति गुड़िक डिसइंटीग्रेटेड हुए जिते बड़े बापांग प्रति भक्ति भितर दे
सेवा तांकर आराधना तांकर तर्पण भितर देई मन जेतिकी भाबरे कर्म संश्लिष्ट होई उठे सेतिकी भाबरे एई दिगटा मनुष्य भितर थिबा समस्त गुडिकर जो एनर्जी गुडी डिसइंटीग्रेटेड थिला से गुडी इंटीग्रेटेड हुए इंटीग्रेटेड हेई मनुष्य भितर जो सूक्ष्म बुद्धि अभाव थिला से गुडी धीरे धीरे जागरूक हुए मनुष्य जीवन रे कोन करे ना अजय हे उठे अमर हे उठे मनुष्य जीवन समस्त किसी प्राप्ति गुड़िक मनुष्य किंतु प्राप्त कर जाए पितृ सेवाए प्रति जे जन सत्ता विवेक बुद्धि नुहे जीवन धारार ऊर्जनतार फोटे अटेर आलो बिछिए ठाकुर कहते जदि कहीं जीवन रे तार बापा मां को भल पाए से तो मन पड़े जितेबले श्री श्री दादा था निकट बहु माने आम मान निकट देखिए आज गोटे प्रश्नवाची आम मान निकट आज गोटे गौरव विषय हूँ मो पिला माने कहार को पिला केते फरेन जाई रहिला किंतु से दिन माने श्री दादा मन दुख कर कहते आज पर्यंत मनीष बहुत भावना कलानी मनीष तार ज्ञान विज्ञान फल मनीष बहु किसी आज आयत्त कर सारा मनीष चंद्र पृष्ठ जगह किणवा पछई पार्ला ना किंतु मनीष जहां सृष्टि जो बापा मां निकट छुआटा सृष्टि होता से छुआटा आज ता बापा मां मन निकट किंतु पहुंची पार्ला ना आज जदि समाज को आप तले देखिए समाज जदि किसी सबुठू बड़ माने दुख थाए यदि समाज रो प्रगति नार यदि सबुठू बड़ किसी अपनोदन थाए ता होची बापा मांकर दुख रे समवेदना हवा पिला मानक जीवन रे आम मानक जीवन होई उठिला नाही जेतेबेले पर्यंत से बापा मांक मन निकट रे मो मनटा पहुंची पारिला नाही तथाकथित विश्व दुनिया रे मु जोठी भी पहुंचे ना काहेकि मोर जे प्रगति हेई नाही एक कथा किंतु मते मापि नेबा को पड़िबो सेहि पई श्री दादा को आज गोटे मान भर गोटे माने प्रतियोगिता आरंभ हो जाए केते भाव में मो पिला को माने कंपिटिटर करी केते आगो को पठै तोलुची जेतेबेले पर्यंत बारंबार यार दृष्टांत मते बहु भाव में देखिथिबे सब बेले गोटिए कथा से कहंती तुमे पछे गाँ रे रही गोटिए छोटिया दुकान टे करी रुह किंतु बापा मांकर मन चिन्हि से आपणार करने को चेष्टा करो जेतिकी भाव में मनीष से दूर को चली जाए जेतिकी भाव में से मनीष तथागत भाव में धन आशार हो प्राचुर्य आशार हो बापा माँ तो पिला मानकर भल पाई समस्त किसी त्याग कर दियंती किंतु कहतु देखिथ केतेटा पिला से बापा मांकर स्वार्थ पाई से जीवन को त्याग कर आज दुनिया जो देखा समस्त कहती मोर पिलार क्यारियर कथा मोर छुआर क्यारियर कथा सी तार जहाँ करू मु कहीं बाधा सृष्टि करी को पिला केबे कौन चिंता करिछि मो बापांकर मंगल पाई मो बापांक पाई मु एतिकी त्याग करि परिबी ताहि जेतेबेले संभव हुए सेतेबेले दुनिया रे परिवर्तन आसीबा बाध्य हबो आ दुनिया रे सेते दिन पर्यंत परिवर्तन आसीबो नाही जेते दिन पर्यंत मो भितरे एई पिता मातांक प्रति भक्तिटा उच्छ्वास सृष्टि करी नाही सेहिति पई ठाकुर कहउछंती पितृनिष्ठा शिष्टाचार और शुभ सुंदर व्यवहार नियंत्रित करे जीवन निये अशेष उपचार आज मनुष्य जीवन नियंत्रित नुहे मनुष्य जीवन शुभ सुंदर नुहे मनुष्य जीवन अनियंत्रित होइछि मनुष्य विभिन्न प्रकार कुकर्म माने कुकांड कारखाना करि चलिछि तार एकमात्र कारण होउछि पितृनिष्ठा शिष्टाचार और शुभ सुंदर व्यवहार तीनटा जिनिस मनुष्य निकट दहिबा दरकार जा होउछि पितृनिष्ठा शिष्टाचार शुभ सुंदर व्यवहार शिष्टाचार आसिया प्रारंभ कही पिता माता प्रति भक्ति दरकार पितृनिष्ठा आसिला शिष्टाचार आसिला शुभ सुंदर व्यवहार मनुष्य निकट में मनुष्य सेतिकी बेले शुभ सुंदर व्यवहार करे जेतेबेले तार मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन आसे आ मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन पूर्व प्रारंभ कही पितांग प्रति श्रद्धा दरकार तेणु स्पष्ट परिमेय है पितांग प्रति भल पाइबा भितर दे मनुष्य जीवन शिष्टाचार आसे शुभ सुंदर व्यवहार आसे तार जीवन टा कौन ठाकुर कहते नियंत्रित करे जीवन निये अशेष उपचार ता जीवन टाक नियंत्रित करे आज समाज जो अनियंत्रित जीवन अनियंत्रित चलनी फल मनीष तथाकथित बहु डिग्री डिप्लोमा पाई बहु टंका उपार्जन करुचे किंतु जीवन नियंत्रित है ना जीवन विवर्तन दिगरे आगेवा फल मनीष धीरे धीरे कौन करुचे ना जीवन टाक सत जेपरी गोटे अवनति मुखर दिगरे मनुष्य आगे चली मनुष्य अनुभव करि पार नाही पितार प्रति निष्ठा रले थाकले शिष्ट ऊर्जना बोध विवेक और संगतिते असत है वर्जना आम मानक निकट असत हुए मु असत काम करी दिए पाप करी दिए खराब काम करी दिए मो जीवन मु असत करी पकाए ठाकुर कहउछंती तार भी निरसन होउची पितार प्रति निष्ठा रले
থাকলে শিষ্ট উর্জনা যদি মোর পিতাঙ্ক প্রতি নিষ্ঠা থায় जो मु कथा कहूली पितृभ्य सदा जदि मु तांकु धारण करिबार चेष्टा करि थाय मो भितरे मु तांकु उज्जीवित करि रखि थाय मु बंची रहि तांकु बंचेबार प्रचेष्टा जदि मो भितरे थाय पितार प्रति निष्ठा रले थाकले शिष्ट उर्जना बोध विवेक और संगतिते असत है बर्जना तो भितरे जेते समस्त असत अछि जेते समस्त कुकाम अछि समस्त किछि वर्जित होई जिवो जदि पापांग प्रति निष्ठा थाय तांकु ऊर्जी मुखर करिया पई तांकु स्वस्ति करिया पई तांकु आनंदित करिया पई जेतिकी भावरे तू चेष्टा करिथिबु जीवन सेतिकी भावरे शुभ सुंदर हे उठिबो जीवन सेतिकी भावरे आनंद मुखर हे उठिबो जीवन सेतिकी भावरे जीवनटा शांति शांति आनंदमय हे उठिबो पितामिताय निष्ठा भक्ति इष्ट निष्ठा गाइए तोले तपेर नेशाय दीपन रागे जीवन जानिस कृपाए दोले आउ गोटे कथा कही कथा को सांग करी समय आसिलानी पितामाताय निष्ठा भक्ति इष्ट निष्ठा गाजिए तोले आते बेले मनुष्यर पितामाता प्रति भक्ति भल पाइबा बढ़ी उठे सेते बेले से निश्चित भाव में परम पिता प्रति भल पाइबा सृष्टि हुए आउ जो माने परम पिता निकट में निजक आत्मसमर्पण करी तांकर विहित विधान निजक नियंत्रित करने को चेष्टा करती से जीवन दुख आसेना हताश आसेना अभाव आसेना आउ निश्चित भाव में तांकर जीवन को सरस सुंदर मधुमय करने बाध्य हुए जीवनटा सत जेपरी मनुष्य जीवनटा सुष्ठु सुंदर मजबूत हो जाए पितामातार प्रिय तुमी যতই হব ऊर्जनाय दुनियाटाও তেমনি করে তুলবে তোমায় বর্ধনায় মু নিজে আগেই যাবি মু এতিকি করিবি কলে হবে নাহি दुनिया मते बर्धना दिगरे आगेई नब जेतिकी भावरे पिता मातार प्रिय तुमी मु केते भावरे बापा मांकर प्रिय हे उठुची बापा मांकर केते भावरे मु आपणार हे उठुची तेणु आसंतु आज ये जे विषय दिया जाइछे बापांको कहिबार कथा बापा मांकर मु आहुरी आपणार हे उठिबी तांको मन भितरे मोर आसनटाको मु तोली बसिबी प्रतिटी मुहूर्त रे मोर अंतर मंदिर गुंजन उठी उठिबो बापा मांकर कथा गुड़िको सेमानंकर हृदय तंत्रटा भितरे कोनसी जदि बाधा विपत्ति आसे ताहा मोर हृदय तंत्र को झंकृत जदि करि न तोलिरा तेबे बापा मांकर भक्ति किंतु किंतु सार्थक ही नहीं आसंतु बापा को आहुरी भाव में भल पाइब तुलिबा जो बापा होछन्ति मोर जीवंत बेदी जहांको ठारु मु सृष्ट सेई सृष्टिकर्ता को अवमानना करी मु अन्य कोनसी दिगु आगे जाई जीवन को सार्थकता करू जदि चेष्टा करे मोठु बळी पाषाण्ड जीवन केही किंतु न हेई पारे आसंतु जीवन को आहुरी सुंदर सार्थक करी तुलिबा पई सेई पितृ भक्ति को आहुरी निन्नड करी तुलिबा पितृ श्रद्धा को आहुरी सेवामंडित करी तुलिबा पितृ तर्पण को आहुरी संतुष्ट करी तुलिबा दुई दिग को आगे तुलिबा जीवन को सरस करिबा सुंदर करिबा मधुमय करिबा आपण मानक परि विज्ञ प्राज्ञ निकट रे एही समस्त कथा कहि दृष्टता करिथिबारु क्षमा प्रार्थना करे समय अधिक नैथिबार सेति पई क्षमा प्रार्थना करी आपण समस्तंक सार्विक मंगल कामना करी कथा शेष करूची जय गुरु के बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त शेषदेव सामंतरे जजक सत्संग भुवनेश्वर इतने सुंदर भाव आज जो टॉपिक थिला से टॉपिक ऊपर आलोचना कर मो पाखर किसी भाषा नहीं कहवाई से जने प्राज्ञ विज्ञ अभिज्ञ बाल्य अवस्था मुझे देखी आसूची आज नो स्कूल पढ़ला बेलू मुझे देखी आसूची जे प्रभु प्रति निष्ठा और प्रभुंकर कथा पाठ पढ़ा प्रभुंकर पुस्तक पढ़ा प्रभुंकर कर्म करवा प्रभुंकर कथा एते सुंदर भाव तोड़ी धरवा जे प्रभुंकर आशीर्वाद दया करुणा रही घरटा पूरा से भली मंदिर आमर भजन सम्राट बापी भाई सी होती ऊपर ज्येष्ठ भ्राता आउ 3 जन अच्छा भाई 5 भाई जहा सी एते सुंदर भाव परिवार समस्ते प्रभुंकर भजन कीर्तन जाजन समस्त प्रभु किसी कला देइछंती जो कला तांकर से बाबा मां भक्ति जो ये जो बाबा कथा जे आलोचना होती आरंभ कर पिता तांकर बाबा एते भक्त थिले प्रभुंकर कर्म करुथिले प्रभुंको कथा कहूथिले आ प्रभु को 5 जन पुओं को एभली गढ़ी देइछंती से बाबा मां से भी तांकर बाबांकर कोन सेवा करथिले भगवान जानती तांकर एभली 5टी सुपुत्र जन्म ही से माने मध्य आज प्रभु को प्रतिष्ठा करुचंती निज निजर प्रतिभा बल रे प्रभु काहाकू जाजनर प्रतिभा काहाकू कीर्तनर प्रतिभा काहाकू कोहली प्रतिभा सब देइछंती आ समस्त मध्य मिसिक कीर्तन करंती 5 भाई सबू प्रतिभा से घर से बाबा को मानती बाबा को सर्वश्रेष्ठ करी चलती तांको बाबा मध्य बाबा सेवा करती ए उदाहरण टी देली जो आज से आमर वक्ता अतिथि वक्ता हिसाब से इतने सुंदर भाव में प्रभुंकर विभिन्न पुस्तक विभिन्न कथा नहीं आज आलोचना करी आम मान को आज पितांकर भूमिका कहते गोटे पिताटी हेले
तार जे केते रेस्पॉन्सिबिलिटी रही से पिताटी हेले अनुभव करे। प्रथमे पिला ही जन्म हुए, जन्म हो गला पर कार पुत्र ही जन्म हेले बाबा माँ तार सेवा कले, से पिता ही पुत्र जत्न नेले। तार परवर्ती अवस्था से विवाह कले, विवाह पर कार स्वामी हेले एवं तापर छुआ जिते जन्म हेले पुओटी झीटी है से पिता हेले, लालन पालन कले। लालन पालन जपरी बापा करते ये पिला लालन पालन कले। देखो हेरिडिटे ये सिस्टमेटिक मनुष्यटी ग्रो करुच्ची। परवर्ती अवस्था सी जो बाबा हेले बाबा अच्छा बाबा माँ को सेवा दौरान। किंतु आम कहूचे सब बाबा माँ को जे जपरी सेवा करे से सेपरी सेवा पाए। आम वर्तमान जुगटा एभली परिवर्तन हो जाइए। आमे माने बाबा माँ जन्म देइछंती, आमको पाठ पढ़ेले, मनीष कले, सब किछि कले। आम इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, बहुत साइंटिस्ट, बहुत बड़ बड़ पदवी मध्य पाइगलु। किंतु आमे जेतले विवाह करूछु, विवाह बंधन बांधी जाउछु, सेतले बापा कथा हमको मन पड़ू नाही। आमे विदेश रे रहिलु बा देश रे रहिलु, विभिन्न जगह दूर रहिलु, बापा माँ घरे पड़ी पड़ी गले, जार गोटे पुत्र से आउ नाही द्वितीय पुत्र, से कौन करेंगे? पुत्रटी बाहर रहिले बाबा माँ को आजिकल पाखरे रखा अनेक पुओ माने माँ बहु माने चाहू ना किए सेवा करिवो किए करिवो। अनेक बाबा माँ अच्छा से निज भिटामाटी छाड़ी जावाक भी चाहती ना विदेश को पुओ पाखक। आम घर बारी आम संपत्ति से जगी रही। किंतु आमे जिते पिताटी होचे बाहा कि पिताटी आम पिता कथा मन पड़ू ना। आम पिता केमिति अच्छा केमिति आमको मनीष कले, अवस्था कौन से खाऊं कि नहीं आमे कथा भावुनि। किंतु आमे पिताटी कि से भूमिका सी आमको केमती मनीष कर खाई ना पी ना पिंधि ना निज पेटरू काटी आम खाया पीवा देकी मनीष कर आज आम बड़ चाकरी पाइलु कि गोटे बड़ बिजनेस कलु कि जहाँ कलु आज समाज एस्टाब्लिश है आमर। किंतु आमे तो कथा परवर्ती अवस्था भूली जाऊँ। किंतु जितेबाला आमर वृद्ध अवस्था आसी जाऊँगी, जिते आमे भी दिने बापार वृद्ध हो जाऊे, तम पिला माने बड़ हो जाते आम आम समस्त चित्कार करी कहूचे देखंतु मो पिला माने मते पचारू नाहंती, से एठी बॉम्बे रे अछि, से अमेरिका रे अछि, से एठी अछि, सेठी अछि, एति टंका पाउची, एति पॉइंट पाउची, खाली कहूचे। किंतु सेवा टी दलालो केही नाही, को चाकर बाकर द्वारा सेवा पाउचे। जदि यार पैसा अछि जार नाही से तो से घरे पड़ी पड़ी मरुची। किंतु ए भली जेड़ा कहूचे पिता हमर भगवान देवंत बाबा माँ देवादेवी से होचन चलती भगवान। देखला बापा माँ पड़ते दांडे रे, बापा माँ पुओ बहु सहित एसी लगे मझे माने घरे बेडरूम रे। किंतु से कोड भगवान है, भगवान के दांडे रे पड़ती भक्त कौन एसी लगे शुए। हाँ ये कौन बाबा माँ देखिए गाँव गलिया पड़े जोड़ देखिए बाबा मान से दांड घर पड़ते खंडिया पट्टी खंडे खंडिया कार जो फैन थी गड़ गड़ होते पुओ माँ नुआ फैन नुआ एसी लगे कि बाबा माँ कौन या करते सी भल खाई तुमको खराब खाई देते तुम छोट जन्म होते ना सी खराब खाऊले उपास रोते तुमको भल खाई देते कि आम भल घरे शोबू भल डलप गदी शोबू एसी लगेबू बाबा माँ दांड घरे भंगा खंडिया खटे पड़ी थे नले को तले पड़ी थे। यही वर्तमान होती आमर बाबा माँ चलती भगवान। किंतु जो बाबाटी हवा कहले सी बाबाटी केते कष्ट हो पिताटी हो पुत्र को पाली कन्या को पाली कि मुझे बापा हेली मुझे मो पिला मन को पाली मो बापा मत पाली सब पाली किंतु मो बापा माँ को देखिली ना कि मो पिला मन को देखिली बैलेंस मेंटेन कर पारि पिला मान को देखुची मो पुओ किंतु भल पड़ो भल स्कूल को जो भल पाठ पढ़ो जी पढ़ो मु तार पिला मानकर भूमिका भल कली किंतु जी मत आज बापा बनई ता कथा मु चिंता कली ना से केमिति अछंती कौन खाउछंती किछि ना। इवन तो बापा मरिगला पर पिला जानि पारना अमेरिका रे आसी पारना डेड बॉडी बाहर लोक नहीं कि पड़ुचंती एवं सब सत्कार करी से माने ये कर्म रे आसी पारना जेकोसी 10 कर्म 11 कर्म कौन कर्म जोग दे पारना पर आम छुट्टी मिलानी कंपानी देलानी। ये वर्तमान समाज पहुंची जो पितार भूमिका जी पिताटी हुए केते कष्ट करे कहीं पिला माने परवर्ती अवस्था से पिता को भूली जाउछंती। कारण आमे जदि आम पिला बाबा माँ एभली सेवा करिथिबा भगवान भली मानुथिबा आमे तले बाबा माँ को एसी रूम रे भल डनलप गदी शोई आमे तले कष्ट रे शोइबा आमे खराब करे आ खराब खट रे शोइबा तांको सब बेले उच्च स्थान रे रखिबा भल खट भल घर भल रूम भल खाइबा भल पीवा भल ड्रेस आम तांको देई सब बेले भगवान को जेंति आमे पूजुचे भल जगह उच्च स्थान रे रखी तांको से भलिया मानी सम्मान देबा
ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଶିଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆସି ଗୋଡ ହାତ ମୋଡୁଛନ୍ତି। ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ମାନେ ବାବା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖେ ବାବାଙ୍କ ପାଖେ ବସି ଗୋଡ ହାତ ଆଜି ମୋଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି। ମତେ ବାବା ଆଜି କଣ ଖାଇଲ, କଣ ପିନ୍ଧିଲ, କଣ ଆଜି ଗଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା, କଣ ସବୁ ଦେଖିଲ ଟିଭିରେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଚାରିକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇକି ନିଜେ ହାତ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ମାନେ ନିଜେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବେ। ଦେଖ ମୋ ବାପା ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଡେମୋଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଯାହା ଭଳିଆ ହବ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତ କିଛି କରୁନେ, ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ପଚାରିବେ? ଆମେ କାହା ଯଦି ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ମାନେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ପଢିଛୁ ବୁଢା ବୁଢୀ, ଆମ ଗୋଟେ କେହି ସେବା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଜଳି ଜଳି ମଡ଼ିକି ପଢିକି ଯାଉଛୁ। ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ବାବା ମା ମାନେ ଆଜିକାଲି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦେବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ବାପା ହେଇଛି, ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ବାପା, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଯତ୍ନ ନେଇଛି, ମୋ ବାପା ମାର କାହିଁ ଯତ୍ନ ନେଇନି? ଆଉ ଯତ୍ନ ନେଇନି କେମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ପିଲାମାନେ ମତେ ଆଜି ପଚାରିଲେନି, ମତେ ଆଜି ସେବା ଦେଲେନି, ମତେ ଆଜି ସେବା ମାନେ ମତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ସ୍ନେହ ମତେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଉନି, କାହିଁକି ପାଉନି? ମୋ ପୁଅ ମତେ କାହିଁକି ପଚାରିଲେ? ମୁଁ ସେଭଳି କର୍ମ କରିନି, କାରଣ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଯଦି ସେବା କରିନି ମୁଁ କେବେ ପାଇବି? ସେ ତ ଦାଦା କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର ଏଭଳି ସେବା କରିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ, ସେ ବାବାଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତମ ବାବାଙ୍କୁ ତମେ ଯେମିତି ବୁଝିବ, ସେଇଠି ତମକୁ ଠାକୁର ସେଇ ଜାଗାରେ ତମକୁ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବେ। ସେ ବାବାଙ୍କ ଦେହରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ତମେ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବ। ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି ବଡ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। କାରଣ ତମ ଭିତରେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ନେଇ ନାମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାବା ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେବା ଦେବା, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ସେ ଆମର ଭଗବାନ। ଯେତେ ମୂର୍ଖ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଚୋର କସ୍କର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ବାବା ମା, ବାବା ହିଁ ମୋର ବାବା, ମୋ ବାବା ହିଁ ମୋର ମା। ସେ ବାବା ମା ଯେତେ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୋର ବାବା ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ମା ମୋ ମା। ସେଇ ଭାବନା ଚିନ୍ତା ନେଇ ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଭଲ ପିତାଟି ହେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା, ଏବଂ ଆମ ବାବା ମା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେବେ, କହିବେ ଏଭଳି ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ପୁତ୍ର ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଭଗବାନ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ବାବା ମା କଣ ସେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଭଳି ଆମେ ଆଜି ସେବା ପାଇଛୁ। ସେମାନେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୋ ପୁତ୍ର, ଧନ୍ୟ ମୋ କନ୍ୟା କହି ତାର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ସୁଖ ପାଇବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଆଉ କିଛି ନ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପତ୍ର ଦବା, ଆମେ ହଜାର ହଜାର ବାବା ମାଙ୍କ ସେବା ନ କରି 10 ଦିନ ମୁଁ 5,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଲି, 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜୀବନ ସାରା ମରିକି ଯାଇଥିବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିନ ଅନେଇ ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କଲେ କଣ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା? ଏଇ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ପ୍ରକୃତ କର୍ମ, ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା, ବାସ୍ତବ କର୍ମ, ବାସ୍ତବ ଭାବ ନ ଆସିଲେ କେବେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷଟି ହେବାନି। ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଆମେ ଯେ ଏମିତି ପିତା ହବା, ଆମକୁ ଦେଖି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସଜାଡି ହେଇଯିବ, ହଜାର ଲୋକ ସଜାଡି ହେଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କି ସେ ମଣିଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିତାଟି ହେଇଛି, ତାର ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ତା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ଦେବୀ ଦେବାଙ୍କୁ ଭଳିଆ ପୂଜା କରୁଛି, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଧରିଛି? କି ସେ ଭଗବାନ, କି ସେ ପରମ ପୁରୁଷ, କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ, କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଗଢିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେଣି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା କରିଦେଲେଣି। ସେଭଳି ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳି ବସିବ, ଖୋଜି ବୁଲିବେ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପରମ ପ୍ରେମିକର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଯିବେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବାସ୍ତବ କର୍ମ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ବାବା ହିଁ ଆମର ପିତା, ହିଁ ଭଗବାନ, ମାତା ହିଁ ଦେବୀ, ସବୁ କିଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଶେଷଦେବ ସାମନ୍ତରା ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା, ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଉଦାହରଣ ଦେଇ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ, ଶାନ୍ତମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ। ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆମ ଆଗରେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆସି କିଛି କିଛି କହି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାରତା ଦୂରୀଭୂତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଭାଇ। ଟିକେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି